Kay Gladys yan. 68 lang po. 68. Opo. Ano yan, boss? Shopee. Sabi po. Ha? Opo. Guys, ito na naman. May dumating na naman. Yan, hapon na. Meron na naman sila. Oh, Jesus. Oh, hilinga. Shopee na naman. Si best friend na talaga nagtitingga. Grabe. Nagkakaturog na. Tapos, abot pa. So, maura na hapon sa ito ka, boss. Isa na. Shopee.